Coba lihat sini teman-teman. Ada banyak mainan mobil-mobilan. Wow, mari kita kumpulkan. Kita lihat ada apa aja ya teman-teman. Wow, ada mobil kecil berwarna hijau teman-teman. Bagus sekali ya teman. Kita masukkan sini teman-teman. Wow, ada mobil kecil berwarna oranye teman. Bagus sekali ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil kecil berwarna ungu teman. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk mixer kecil teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Ada truk dam kecil teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil ambulan teman-teman. Berwarna hitam. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil jeep berwarna ungu teman. Keren sekali ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil berwarna merah teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil jeep berwarna biru teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil polisi teman-teman. Keren sekali ya teman. Kita masukkan lagi. Ada truk mixer berwarna kuning teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada truk dam berwarna ungu teman. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Wow, ada mobil Lamborghini teman-teman. Berwarna oranye. Wow, ada mobil Alphard teman-teman. Berwarna hitam. Keren sekali ya teman. Kita masukkan lagi.
Wow, ada truk dam teman-teman. Bagus ya. Kita masukkan lagi. Wow, ada bis telolet basuri teman-teman. Berwarna putih. Bagus ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Mau buka bye bye.